Ang masarap pomegranate. Opo, yung mga dadas mga order, pomegranate original. Pag gusto nyo ng sweet, chocolate, pistachio. Pag mga fruits, original. Ayun na lang, pomegranate na. Pomegranate. Ano size po, sir? Ito lang, small. Some pomegranate. Yun, pomegranate. Toppings po, sir? Ang toppings. Yan, blackberry. Tapos, ano pa yung isa? Wala yung gusto ko ah. Ano po kami Kinder, chocolate chips. Yung asa yung chips na chocolate chips? Chocolate chips na dito po. Mas Oh, yan. mainit po dyan. Yung chocolate chips. Yan. Kinder po, ayaw nyo? Ilang toppings po yan? Tatlo, sir. Ay, apat, sir. Apat. O, yun na lang ulit yung ano, raspberry naman. Raspberry.